여기가 이제 훌리하시고 우리 프레스 담당하시고. 프레스 담당. 코디나더라나. Yo soy de prensa y comunicación. Korean local newspaper publisher. Tiene Ah, también bien. el periódico de. Ah, mucho gusto. Además el presidente de 반갑습니다. esa asociación de Cobalto y tiene un periódico local. Ah, bien, bien, 여기는 bien. 후안 씨. 호환. 우리 가이드 This 잠깐. 최승호. 초이. 여기는 여기 사진사 여기 에스마 담당. 포토그래퍼. Y él es hijo también de un desaparecido en la 아, 이분도 이제 그 실종자 Sí. Bien, quería alejarme un poquito del micrófono de la otra visita guiada que se está 가이드 realizando. 투어 중인데 그래서 조금 멀리 왔다고. Bien, lo que vamos a hacer es un breve recorrido, es un predio muy grande, tiene 17 hectáreas, 17 manzanas. 17헥타르이기 때문에 되게 큰 부지래요. 조금 아주 조그만 시티 가이드 투어를 하겠다고. Y lo que vamos a realizar es el recorrido tal cual se cree que era por donde ingresaban los autos que traían a las personas detenidas desaparecidas. 네, 지금 하는 코스가요. 예전에 이렇게 그 잡은 사람들을 갖고 원 코스로 진행을 할 거래요. 그 사람들을 납치하고 차가 들어온 코스로 이제 진행을 한대. 납치해서 여기서 죽음도 당했는 거 여기서. Acá también tuvo algunos asesinatos. Sí, 그랬대. este lugar se llama Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio. Y se Y hablando después yo le comento. Sí. Bien. Al principio. Sí. Entonces, ¿de nuevo todo? Ok. Lo que vamos a hacer es caminar por la misma calle por la cual ingresaban los autos con las personas detenidas desaparecidas. 똑같이 얘기하라고 했어요. 이게 한국에서 번역해야 되니까는 좀 자동차로 같이 들어온 코스로 진행하겠다고. En este primer edificio entonces había un primer control de guardia. 여기서 첫 번째 컨트롤이 있었고. La inmensa mayor, por acá se calcula que pasaron alrededor de 5.000 personas, de las cuales la inmensa mayoría se continúan desaparecidas. 여기 들어온 사람이 5,000명 정도인데 그 사람들이 다 거의 다 실종자라고. Hablamos de personas desaparecidas porque quien llevó a cabo los secuestros y las torturas fue el Estado argentino que estaba bajo una dictadura militar. 군사정부 밑에서 있는 아르헨티나 정부가 그걸 다 실행했다고. 아르헨티나 군사정부. 그럼 거기 납치된 5,000명이 남녀, 노소가 다 포함된 거 아니면 특정? chicos grandes, Bien. acá. Se buscó secuestrar principalmente a personas que tenían participación política. Sigamos caminando mientras tanto. 그 정치적으로 활동했던 사람들이 여기 잡은 사람 케이스가 많대요. Principalmente. 아니 정치적으로 활동한 애들 뭐 여기 뭐 대학생들도 정치적으로 활동하고. 정치 활동하는 Principalmente asociados con la militancia o la participación de izquierda, ¿sí? 뭐 정치적으로 활동한 애들 말고도 그 공산주의 쪽의 애들을 많이 젊은 애들이 많이 그런 활동을 했어요. 대학생 애들이. 대학생들이 많이 있었는데. En relación a su pregunta, la inmensa mayoría de las personas secuestradas tenían entre 20 y 30 años. 10세에서 30살까지. 20세에서. universitarios seguramente. Exactamente, universitarios y trabajadores también. 일하는 노동자들. 5,000명이 납치돼 와서 다 대부분 실종됐다는 거잖아, 그죠? Esos 5.000 personas son desaparecidos, la mayoría. Exacto, y hablamos de desaparecidos porque no sabemos dónde están esas personas, exactamente qué les pasó. 이게 실종자가 확실한 게 어떻게 됐는지 모른다고. 신원을 아직도 시신을 찾았는가? 사진 못 찍으니까 항상 실종자라고 이렇게 얘기하는. Sin embargo, a partir del testimonio de sobrevivientes de la ESMA, sabemos que lo que habitualmente los militares hacían era tirarlos desde aviones, una vez los dormían, y desde aviones los tiraban al Río de la Plata o al Océano Atlántico. 살아남은 생존자들의 증언에 의하면
그 군인들이 얘네들을 데리고 잠재워갖고 비행기에 태워갖고 라플라타 강이나 그 바다에 빠뜨렸다고 그래요. 아, 강이나 바다에 시신을 유기했구나. La ESMA era una escuela de la Marina Argentina. 해군 학교였다고. 해군? 해군 학교. 네. Este, 여기 전체가 구역 이름을 아까 에스마, Escuela Superior de Mecánica de la Armada. ESMA. 여기 이분은 책임자. Decía que con discursos emblemáticos, Sí. como para referencia. 저기가 서 있어요. 에스마라는 약자가 에스코일라 데 메카니카에 나르마. 그래서 아, 에스쿠알레. Esta escuela, entonces, venían solamente varones a estudiar y se formaban en mecánica de los barcos. 여기는 남자 학교였고 남자 생도 학교였고 그 배의 메카닉에 관련된 학교였어요. 해군 학교인데 메커니즘. 메카닉 학교. 네. 기술 학교? 기술 학교? 아, 해군 배를 뭐 정비하는 학교 뭐 그런 거. En el momento en el cual la ESMA funciona como centro clandestino de detención, la escuela va a seguir funcionando. Van a suceder las dos cosas de manera simultánea. 그게 여기 그 감금 시설 할 때도 계속 학교는 계속 운영이 됐었대. 감금 중에도 학교는 운영 중이었다. Mientras que en este edificio se daban las clases, en todas estas ventanas eran las aulas de la escuela, los autos pasaban por acá con las personas detenidas desaparecidas. 수업 중에 이렇게 막 교실이 있는데 계속 이렇게 지나갔대요. 차를 사람들 납치한 차들이. Bien, sigamos. 이 에스마 안에 이 기억의 역사와 기억의 공간 이런 그 단체들이 몇 개나 지금 ¿Cuántas 입주해 organizaciones hay 있는 dentro 거예요? de ESMA acá ahora actualmente? ¿Cuántas organizaciones hay dentro de ESMA actualmente? Instituciones Sí. hay 15. 15개의 그 시설이 있대요. Funcionan, entre algunas otras, el equipo argentino de antropología forense, Y sedes de algunos de los organismos de derechos humanos también human- en sus casas. 권리 단체도 있고 그리고 인권 단체 있고 인권 단체가 있고 또 뭐가 있냐면은 그 거미실 그 의사들 부검 고문실 아니 부검할 때 의사들이 부검. 부검 의사들이 단체 부검이 단체. 부검이 단체 이 사람이 어떻게 죽었는지 부검했던 단체들. 그 시설 이 안에서 제일 중요한 게 그러면 그 국립자료보관소인가요? 그것도 하고 여기 박물관도 박물관도 있고. Bien, ¿seguimos? Sí. Perfecto. 유족들도 여기 유족 단체도 있는가요? también están los hijos, la agrupación hijos y de Hijos, las madres, 어머니회, abuelas, 오월 어머니회. familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. 아들회, 뭐 아들회 그리고 어머니회도 있고 어머니회, 유족 단체들하고 인권 De 단체, organismo me parece que sí. 부검이 단체, 박물관, 뭐 보관소 뭐 이렇게 했네. Y funciona la sede principal de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. 나서 제일 중요한 건 인권 국립위원회 그것도 A su vez funciona un museo que cuenta la historia de las Islas Malvinas, que incluye la guerra de las Islas Malvinas. 포클랜드 전쟁 뭐 박물관도 있다고 그러고 아, 포틀란트. Que ocurrió durante la dictadura. Exactamente, que ocurrió durante la dictadura, ¿no? 82년도에 군사 정권에서 자행된 전쟁이었기 Fue una guerra contra Inglaterra. Bien. Entonces, durante el 76 y el 83, este lugar va a funcionar como centro clandestino de detención. 16년부터 83년까지 불법 아동
공간으로 이제 Una vez que termina la dictadura y vuelve a elegirse un gobierno democrático, este lugar va a seguir funcionando como escuela de la Marina Argentina. 그다음에 이제 군사정권 끝나고 그 민주정권이 들어왔을 때도 이 군사학교로 이제 계속 이어졌대요. 지금도 구사학교가 유지되고 있는가요? 지금은 이제 얘기할 거예요. 이제 Y va a funcionar hasta el año 2004. 2004년까지 그렇게 군사학교로 아, 2004년까지. Durante todos esos años, los militares quienes llevaron a cabo los crímenes estuvieron libres por distintas leyes y recursos del Estado argentino que impedía juzgarlos. 2004년까지 이렇게 그 모든 걸 자행했던 군인들은 아무런 제재를 받지 않았대요. 법적 혜택이나 뭐 그런 것들 때문에. Excepción del juicio de la Sí, bueno. En el 2004, entonces, no solamente se van a empezar a recuperar lugares que funcionaron como centros clandestinos y transformarse en espacios de memoria, sino también que van a comenzar, o volver a comenzar en verdad, los juicios para juzgar a los criminales de 2004년부터 이제 그거를 군사 정권을 재판을 하기 시작했대요. 군인들을. 이거 만행을 저지른 군인들. 2004년부터. 네. ¿Sigo? Perfecto. La ESMA entonces se va a transformar en un espacio de memoria en el año 2004. 2004년에 그 스페셜 메모리 공간으로 이제 변형이 됐고요. 아, 메모리야. A nivel nacional, en todo el país, durante la dictadura, hubo más de 700 centros clandestinos, de los cuales más de 50 actualmente funcionan como espacios de memoria, como la ESMA. 예전에 그 700개 전국적으로 700개의 장소들이 이렇게 불법 감금 장소로 있는데 지금은 50개 정도가 이제 이런 메모리얼 스페이스로 이제 변형이 됐대요. 50개가. 네, 700개 중에서 50개가. 아, 기억의 공간으로. A nivel nacional, así como por la ESMA se calcula que pasaron alrededor de 5.000 personas que están desaparecidas, a nivel nacional hablamos de alrededor de 30.000 personas. 에스마에서는 5,000명이 지나갔는데 그 내셔널 영역에서는 3만 명이 이렇게 추정한다, 그죠? 시정, 감금, 실종자 추정한다. 추정. 유족들을 이야기하는 거는, 유족들은 더 많을 건데, 유족들은 몇 명이 실종됐다고 이야기해요? Y los familiares de los desaparecidos, ¿cuánto dice que son? En realidad? Los familiares de los desaparecidos, Porque muchísimos, porque En distintas organizaciones, están nucleados en distintas organizaciones. sí, pero Y, ellos dicen 30 o más. 30 de y las más. víctimas, Sí. ¿cuántas? 30.000 es el número asumido Oficial, por el sí, Estado, sí. construido y por los familiares de las 그게, víctimas. 그게 뭐 가족하고 이제 정부에서 추정한 3만 명이래요. 전체. 실제로 신원이 밝혀진 사람은 3만 명 중에 지금 몇 명이 지금까지 근데 신원이 어떻게 밝혀진 거예요? 그 죽은 사람이 이제 그 시신을 찾거나 아니면 찾아내서 desaparecidos que encontraron con los cadáveres. Sí, Sí. ya que en la ESMA hubo dos metodologías de exterminio. Sí. En relación a las personas que eran arrojadas de aviones al mar, en algunos casos, algunos de esos cuerpos fueron devueltos por las corrientes marinas a las costas, enterradas sin identificación, y después el equipo argentino de antropología forense pudo identificar a esas personas. 그게 바다에서 떨어진 사람이 물결에 갖고 다시 해안으로 와갖고 그 붙여졌는데 그 다음에 여기 있던 부검이 실종자 부검이 협회에서 다시 찾아갖고 걔네들은 이제 아이덴티티를 줬대요. ¿Y cuántos son? 몇 명이냐고 그렇게 말씀하셨어요. Los cuerpos identificados
No, la verdad que cuantificado porque, digamos, a nivel nacional hay distintas formas. En otros centros clandestinos operaba de otra manera el aparato represivo, entonces hubo tumbas NN, como le decimos nosotros, en distintos lugares, en 확실한 cementerios. 숫자는 모른다. por ejemplo, en el cementerio de la localidad de Avellaneda, cerquita de acá, 요지에는 se encontró una fosa común con más de 330 cadáveres. 330명이 매장된 단체들 집단 매장된 No todos ellos se pudieron identificar de qué persona es la identidad de ese cadáver, ¿sí? 중에서 전체적으로는 다 모른대요. 몇 명만 아이덴티티를 받았기 때문에. Bien. ¿Alguna pregunta? 다른 질문 있냐고. 여기서 인권 교육이 있다고 하는데 이 장소에서 이 장소에서 그 인권 교육 프로그램이 있다고 하는데 그게 이제 학생들을 대상으로 하는지 아니면 일반 시민들로 대상을 하는지. hay algún programa de derechos humanos dentro de ESMA. Hay un montón de programas de derechos humanos dentro de ESMA, ¿sí? 1년에 한 몇 명 정도 참가하시는 거예요? ¿Y cuántas personas participan cada año? De las visitas guiadas, alrededor de 20.000 personas. 가이드만 2만 명이 정도가 여기 참여한대요. 가이드만 2만 명. 가이드 신청하는 사람만. Sin embargo, sigamos un poquito más. Sin embargo, hay distintas visitas guiadas por el predio. De esta que están realizando ustedes ahora, alrededor de 20.000. Pero en total, de las distintas actividades que se realizan en el predio, hablamos de muchísimas más personas que asisten. Estudiantes secundarios, escuelas. Acá hay escuelas, hay centros culturales. 하는 가이드만 2만 명이 참여하고 단체별로 또 많은 가이드 뭐 방문객을 받는다고 그러는데요. 이게 엄청나대요. 학교도 단체로 받고 뭐. 근데 학교의 학생들이 이런 인권 교육을 정규 그 커리큘럼에 포함시켜서 네. 의무적으로 하도록 하는 거 아니면 자발적으로 하는 건가요? No es obligatorio esa visita guiada de los No, no es obligatoria la visita guiada, pero sí, lo sucedido durante la dictadura es obligatorio como contenido tanto en las escuelas primarias como secundarias. 이거는 그 강요적은 아닌데 그 컨텐츠는 이런 자행에 대한 만행에 대한 컨텐츠는 그 국립 중학교하고 초등학교에 이렇게 넣어야 된대요. 아, 초중고에. 예. De hecho, el 24 de marzo, que es el día en el que se da el golpe de Estado y comienza la dictadura, es el Día Nacional por la Memoria, por la Verdad y la Justicia. 그래서 3월 24일이 이제 이 나라 공휴일이에요. 그거를 그 메모리아 스페이스 뭐 이런 거를 메모리얼 데이. 메모리얼 데이 뭐 Día de la Memoria, 그렇죠. 메모리얼 데이. Y en ese día, la mayoría de las escuelas trabaja lo sucedido en la dictadura. 그날은 모든 공휴일이 아니네. Sí. 그날은 그냥 모든 학교들이 거기에 그 컨텐츠를 Sí, 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 sí. 학생들한테 Es que, como 가르치는 anota todo. Bien, esta garita de seguridad marca en los años de la dictadura el comienzo de una zona restringida. De acá para allá, 여기서부터는 이제 완전 경계선이었대요. 여기서부터. de acá para allá no se podía acceder. 아무나 들어갈 수가 없었어. Y esta marca fue esta marca de acá, 저 선이 네. fue hecha por una cadena 일반인 출입 금지구역이에요. 그렇죠. que es mencionada por los testimonios de sobrevivientes de este centro clandestino. 저 마크가 쇠사슬 마크인데 그 생존자들이 이제 기억이 나는 쇠사슬이에요. 아, 여기가. La cadena salía de ese agujero que está acá. 막아서 이렇게. 이쪽엔 뭐가 있었을 거예요. Para que pasaran los autos era. O sea, cada vez que pasaba el auto para yéndolo sobre Y los autos entonces ingresaban venían derecho e iban hasta ese edificio. 건물로 이제 들어갈게요. 아, 저 건물로. Ahora vamos a ir. Ese edificio se 저 llama, 건물에서 심사를 하는 거예요? 아니면 저기서 뭐 분류를 해서 저기서 이제 감금만 건물이에요. 감금. ese edificio se llama Casino de Oficiales, que significa Casa de los Oficiales, Casa de la Alta Jerarquía Militar del lugar. 여기가 이제 장교 숙소였는데
이 원래 이 카시노의 오피셜이야. 근데 장교 숙소예요. 네. 저기 한꺼번에 몇 명이 들어갈 수가 있는가? 여기에 5,000명이 들어갔고 전체 5,000명이 있어. ¿Cuántas personas estaban? 5.000 personas. 5.000 personas durante toda la dictadura, del 76 hasta el 83. 6년부터 43년까지 5,000명이 이제 저기에 지나갔대요. 지나가는 겁니다. Las personas eran traídas encapuchadas, se les ponía esposas en las manos y grilletes en los pies. 수업을 채우고 밑에다 발목을 채우고 머리에 두건을 세워 들어왔대요. 복면을 세워. Y como estaban encapuchadas, a los y las sobrevivientes les cuesta mucho saber cuántas personas había al mismo tiempo. Es un cálculo que no se puede realizar. 복면 서서 계속 놔뒀기 때문에 얼마가 몇 명이나 같이 있었는지 잘 모른대요. 책임자들이. Por otro lado, en el sótano de ese edificio se montaron las salas de tortura 지하실에 이제 고무실을 만들어놨고 y en el altillo del edificio es donde se montó el espacio para el cautiverio de las personas secuestradas. 위에 이제 그 감금실도 만들어놨대요. 2층에. 2층은 감금실이고. Esto significa que las personas estaban acostadas después de haber sido torturadas en muy malas condiciones de salud y de alimentación. 이쪽으로 갔습니다. 이 건물로 한번 가보면 좋겠는데. 감금실. 질문하시면 대답하면 그래갖고 건물에 위에다 이제 나무 ¿Cómo? Perdón. 나와 있습니다. 저기 고무실로 한번 가보세요. Sí, la idea era no ingresar por una cuestión de tiempo. Nosotros tenemos la persona que les va a dar la otra entrevista ahora. después podemos Está hoy abierto. está bien. Tendría que ver si 아까 들어갈 수는 없는데 오늘은 문 닫혀 있어갖고 다음에 또 이쪽으로 와서 여기서 사진 저희가 찍어도 돼요. Hoy está cerrado el edificio. 오늘은 월요일이라고 박물관이 모든 박물관이 월요일 날 닫아요. 뭘 하시고 싶으신 거예요? 아, mañana vuelven. Sí. 건물에 진입은 안 되는구나. 내일 Vamos a averiguar para que mañana pueda abrirse. 내일이나 뭐 내일은 그냥 할 수가 있어요. 내일 와서 또 하죠 뭐. 아니, 뭐 이제 질문이 네. 한 두 개 정도 더 있는데, 여기서 그럼. 건물 앞에 저기 가서 하면 안 될까? Entonces quiere hacer dos preguntas. Ahí Dale, sin problema. 저기 가서. 저 실종자들 얼굴인가? desaparecidos. Estos son rostros de desaparecidos, exactamente. 그럼 이 사진들의 얼굴들은 이제 신원이 밝혀진 사람들, 신원이 안 밝혀진 사람들. 안 밝혀진 사람들. 실종, Estos son las fotografías de los desaparecidos. Desaparecidos de este, de este 이 centro. 장소에 이제 실종자 Sí, de algunos, ¿no? Pensamos que 이 장소에서 실종된 사람들. 이 장소에서 실종된 사람들. por acá se calcula que pasaron 5.000 personas. 1,000명이나 지나가. Sí, entonces estas son solamente algunas. 몇 명 정도. 그 중에 몇 명이 사진에 붙어있어요. 그 자료를 보니까 이 부에노스아이레스 시의 예산 돈하고 그리고 저기 기부금으로 운영된다고 하던데 Esto, como 예산하고 기부금하고 몇 대 몇인가요? este lugar él estuvo averiguando, dice que funciona por el subsidio del gobierno de la ciudad. No, No. este lugar está gerenciado, gestionado por un órgano ejecutivo que integran tres partes: el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad y un directorio de organismos de derechos humanos. Sí. No son gubernamentales, ¿no? 내셔널 정부하고 보노사의 시정부하고 그리고 그
기부금. 인권 협회 단체에서 네. 이렇게 하고 세에서 예산을 편성받아 갖고 한다는데요. 그래서 몇 대 몇인 정부 예산이 전체 몇 %? 정부 No hay contribuciones de la organización y de la gente, ¿no? 아니요. 정부 Solamente estatales, el aporte. Lo mantiene el Estado 국가 como 예산. política de Estado. 전체 예산의 국가 보조금이 몇 프로나 차지하는 거예요? 다 국가에서 국가 예산 거예요. 인권 단체에서도 한다면 인권 단체가 속해 있는 거예요. 아. 세 파트로 나눠지는데 네. 여기서 다 결정을 정부 갖고- 예산이고. 네, 응. 정부 다 100% 정부 예산이에요. 100%. Todas las actividades son gratuitas. 이걸 이제 정부 예산을 받는데 이 독립성 그러니까 정부의 입김에 따라서 이렇게 이 지향하는 바가 달라지지 않는지 Por ser 독립성 이런 걸 por 한번. ser o sea, subsidiado por el Estado Nacional, garantiza la independencia de verdad de este lugar, porque depende del cambio de la política, puede diferir o no. Por eso es tripartito, ¿no? La mesa de organismos de derechos humanos garantiza. es la que garantiza que la historia 이게 세 개로 나눠지는데 이 파트가 그래서 있는 거래요. 인권 단체가 독립성을 유지하기 위해서. allí están los hijos, las madres, 여기에 이제 뭐 las abuelas. 할머니의 어머니의 아들들 뭐 이렇게 다 있으니까. 아. Y además, el tema del juzgamiento, la política de memoria, verdad y justicia en este país es una política de Estado. O sea, está avalada por la Corte, está reconocida como, digamos, es reconocida internacionalmente, entonces es muy difícil para los gobiernos de distintos sesgos políticos desconocer eso. 이게 ¿sí? 계속 이게 정책으로 법원에서도 인정하고 전 세계적으로 인정한 정부가 지향의 정책이기 때문에 이거를 바뀌어도 이렇게 힘들대요. 이렇게 바뀌기가. 정권이 바뀌어도 그대로 유지된다. 이게 보통 그 통상 거기 그 과거사 청산이 그 진상 조사하고 그 다음 이제 재판을 하고 그리고 이제 그 재판한 사람들에 대한 사면을 하고 그 보상을 하고 추모를 하는데 이 과정들이 다 지켜졌는가? 이 과정들이. Que generalmente allá en Corea primero investiga, después hace juicio, después muchas veces hay indulto, 추모, 배보상, después hay compensaciones, 추모, después hay memorias, 기념 사업. después viene este tipo de... 이 절차들이 다 지켜지고 있는. Esas cosas se hicieron acá Aquí también, porque en 1985 hubo un primer proceso judicial que se llamó juicio a las juntas militares, 1985년도 el 첫 inicio del 번째로 proceso democrático. 1985년 첫 번째로 지자체 재판이 Después hubo 있었고 un indulto también, 뭐 사면이 있었고 예. 아, 그다음에 재판 사면이 있었고. hubo leyes que limitaron la investigación a solamente las jerarquías, ahí Bien. vuelven a salir en libertad los militares, los represores. 저희 최고만 군인들만 이제 최고위 군인만. 이렇게 Y como decíamos, a partir de los organismos siempre siguieron trabajando en el proceso de memoria, verdad y justicia. A partir de 2004 se derogan las leyes que se llamaron de obediencia a vida y punto final, las leyes de 2004년도에 olvido, digamos. 그게 사면형 법이 이제 다시 사면령. 금지가 되고요. 네. Y ahí es cuando ocurre esto, los ex centros clandestinos se van convirtiendo en espacios de memoria y se reanudan los procesos judiciales. 바뀌고 이제 그 다시 그 군사 군인들 다 재판이 다시 시작됐대요. 다시 재판. Solo por este centro, solo por lo actuado en este centro clandestino, hay 5 juicios realizados ya y mañana hay uno más, pequeño, de un solo caso, pero con condenas a los culpables. 여기서 이 장소에서 5개의 재판이 진행, 5 más 1. Mañana empieza uno, pero por un caso solo de un represor extraditado de Francia, pero los juicios de la mega causa ESMA son ya 되게 5. 큰 5 5개의 재판이 큰 게 이제 진행이 되고 내일 또 하나의 조그만 재판이 또 있고 내일 또 보관소. 네, 소장님하고 음. 또 한 분 더.
Hay dos personas, Daniel y Marcelo. Y Marcelo del Archivo Nacional de Marcelo. la Memoria. 마르셀로가 그 소장님, 국민. 그분을 지금 만나러 가는 거예요? 두 분이 지금 또 기다리고 있어요. 그 안에서, 공간에서 하면 좋겠다. 실내에서. 그분은. Sacaríamos una foto ¿Cómo? Al micrófono. para ver si podemos conseguir. Es buenísimo. Y sácale, aprovecha. 아이도한 그 친구도 선물 하나 줘. Boya. 예. Boya. 여자분 한 분 안 줘. Y pero está en 이거 두 사람하고, Europa de Minio, pero porque digo, 그쪽에. 이- 아, 거기 두 사람하고, está 4명. 그래. como en. Dice Boya, como. Se puede subir, ¿no? Esto. Sí, 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 sí. absolutamente, sí, sí. Ningún problema. La visita allí adentro es interesante, por supuesto, pero tendría que hablar para ver si mañana les hacen una visita guiada, los acompaña alguien y ahí pueden entender un poco más la dinámica de ese lugar, ¿no? ¿Vos había escrito sobre El organismo que está buscando los nietos apropiados, entonces tiene una tarea de esa es la abuela? abuelas, allá del edificio es allá atrás, yo mañana después te lo... En lugares como la ESMA. Ah, muchas gracias. fíjate si eres mujer o de hombre. 한번 열어보라고 또. Muchas gracias. 코리안 그 전 트레디셔널 No, es de mujer. Entonces, 다른 거 있죠. Este es para Julio. Para Julio este. Sí. 아, A ver, vamos a probar. 요거 Por eso Igual a mí no me molesta. 요거는 아까 프레스 여성분. ¿Quiere un prendedor? Creo que el espejo. Nuri, ¿cómo va? ¿Tanto tiempo? Un montón que no te veía. Gracias. ¿Qué? Un grupete te armaste. Ah, tremendo. 열어보세요. Tremendo. 오픈. Ah, perfecto. Es según la forma. 명함 거. Muchas gracias. Es gracias. Estamos dos Muchas gracias. Ahora lo voy a ver con detenimiento. 예쁜 거울 있으니까 보시라고. Acá, hermoso. 예. Muchas gracias. Bueno, ya está entonces. 코리안 Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Yo me quedo- muchas yo me gracias. quedo con- Marcelo, con vení, esos presentate. dibujos. luego. Quieren hacerlas juntos, me parece mejor. Y mejor, ¿no? Sí, quizás. 예. 들어같이. Judith está viniendo a abrir, Sí. no sé si Él es Marcelo Castillo del Archivo Marcelo, Nacional de la Memoria 초이. y Daniel Esquiavi, responsable de investigación del ente público, del espacio 저분이 소장이고 이분이 중요 직책. 중요이시고. Van a... 사무실에 들어가시는 안에서 예. Ahora me abre la oficina, no la ven abrir. Si quieren empezamos acá, él está viniendo a abrir. Si no, acá está yo. Acá. Oh, ¿cómo va? Bien. Estaban abuelas. 어디로 갈까? 여기 있어. Se puede abrir 앉으면 un poco, ¿no? Ah, ¿no está la mesa? 실종자들. Sí. 그러면 수업 Está un poco húmedo, ¿no? 가이드스. Luz, cámara, acción. 분들한테는 뭐 질문 그거 다섯 몇 가지? 몇 가지 질문만. Este es el edificio emblemático, le tiene llamamos chunga. 4 columnas, era el tengo pasillo idea. central donde formaban los alumnos. ¿Quieren acá? Ahí fue por la humedad. 어. 괜찮아. Quieran, como quieran ustedes. 앉아서 할까요? 아, 예, 앉았어. 예. 괜찮. 예. 일단 인사를 드릴게요. 저는
그 코리안 로컬 뉴스페이퍼 리포트 퍼블리셔 Sí, sí. 초이 Joy. 초이 예 Muy bien. 코리안 예, 뉴스페이퍼 리포트 초이 예 경산 신문 경산 뉴스페이퍼 Sí, parecido, sí. Sí, sí. ¿Claro? Bueno. Puede ser igual. Ahí está. Sí. Bueno, el motivo es un motivo de recuperación de un espacio militar que dejó huellas muy dolorosas en la sociedad argentina, porque funcionó como un centro clandestino de detención y en la memoria de los argentinos quedó marcado como un lugar maldito en ese sentido. 아르헨티나 사람 기억 속에 나쁜 기억에 속한 공간을 바꾸는 이렇게 시작을 했어요. Sigo. Quedó marcado como un lugar Sí, siga. Le digo que maldito, el cual daba temor y una sombría reverencia al pasar frente a él por la Avenida Libertador. A lo largo de los años de la postdictadura, durante la dictadura, en los últimos años que ya se conocía que este lugar había sido un lugar de detención, y después ya en democracia, inspiraba ese temor y ese resquemor. Entonces, iniciados los procesos de justicia en Argentina, primero con el juicio de las juntas, pero fundamentalmente ya en pasados 30 años, a lo mejor me equivoco, del término de la dictadura, con la reanudación de los juicios de lesa humanidad y la decisión de entrar a este lugar, ahí se produjo como una especie de reparación y de asimilación de este lugar horroroso por la sociedad civil, para ser un lugar de memoria, un lugar de homenaje a los desaparecidos, con la particularidad de que en el caso nuestro argentino, la muerte de miles de ciudadanos se produjo vía la desaparición de los cuerpos. Entonces, de alguna manera, también recuperar estos lugares era recuperar un lugar de duelo, de alguna manera, con respecto a estos asesinados, ¿no? Por supuesto que, bueno, a esa función de duelo y a esa función de homenaje, y esa función de transformar un lugar de horror en un lugar de vida y de proyección, fue muy importante vincularlo a la promoción de los derechos humanos y a la discusión sobre cómo ese pasado aún pervive en el presente y cómo resolvemos las cuestiones heredadas de ese tiempo, ¿no? Así que hay una discusión, hay una mirada en el pasado, un estar en el pasado y a la vez una discusión sobre el presente y el futuro, ¿no? Eso. 간단하게 얘기하면 과거 사청산을 현실화시키고
어떻게 미래 지향적으로 만들기 위해서 이걸 했다. Un poco. 좀 길게 자세하게 설명을 le dije brevemente. Sí, muy breve, me gusta. Sí. O sea que empieza el año 2000, cuando se recuperó otro espacio que tiene que ver con Fundación CD, y en el 2012 el primer espacio de la Ciudad de Buenos Aires es el Club Atlético, y en particular la ESMA en el año 98 quiso ser demolida, no sé si esto lo hablaron antes. Entonces había surgido a partir del año 1998 la necesidad de preservar este sitio de memoria que el gobierno de ese momento quiso demoler y construir un parque de la reconciliación. Y ahí me parece que por la pregunta hay como un valor muy importante y que es muy particular de la Argentina, que tiene que ver con el movimiento de derechos humanos y la organización, que es la que finalmente logra generar este tipo de políticas, que después el Estado Nacional incorpora. Y eso se da, y es importante porque si no hubiese estado lo del 98, ese proceso de intento de demolición, posiblemente no se hubiese dado en el 2004 el proceso de apertura de la ESMA. Entonces, si querés traducirle... 98년도의 부지를 저거할 국립보건소에 오는 거는 그 2004년도에 있었던 재판 기록이 하고, 그다음에 이제 그 시청자 가족들의 문서들. En general la base de la documentación siempre tiene un origen familiar. O sea, es la familia que denuncia. 포토 이런 것들 시청자 가족이 이제 보관하고 있던 왜냐면 자기가 시청자 가족이 있다 해서 그 자료를 이제 국립보건소에 제출을 한다고 합니다. También hay sobrevivientes que pasaron por el centro clandestino que no declararon en su momento y lo hicieron muchísimo más tarde y aún siguen apareciendo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también recibimos visitas de exalumnos de la Escuela de Mecánica, o sea, militares, exmilitares, que vienen a ver el lugar y espontáneamente cuentan su experiencia en el caso de que estuvieran durante la dictadura militar, y nosotros registramos esos testimonios también de exalumnos, de ex conscriptos, y eso es una fuente que para el funcionamiento y el conocimiento de la escuela, en este caso de mecánica, es bastante importante, ¿no? 그리고 아직 시청자들이 그때 당시 실종하고 생존을 했는데 그 아무 소리 안 하고 있다가 늦게 이제 이렇게 나타나는 경우도 있고, 또 여기 아까 전에 얘기했듯이 군사학교 다니던 학생들이 와서 다시 증언을 하는 경우도 많다는 것 같아요. 또 다른 질문 있나요? Una cosa que es importante también es entender que no hay que ver los centros clandestinos o los lugares disociados como que tienen vinculación y relación con otro lugar. ¿No? Y eso pensando un poco en el sentido del trabajo que ellos quieren llevar adelante allá en el país. Parece importante eso de tener una mirada desde un lugar, pero que vaya buscando y relacionando otro lugar. En el caso de la ESMA hay personas que han pasado por otros centros clandestinos. No es que se concentraba acá. Hubo 800 lugares de detención registrados el día de hoy en todo el país. Y eso es importante porque hay vínculos, relaciones, y si uno lo mira muy desde un lugar se está perdiendo un montón de información. 중요한 거는 그 에스마만 보지 말고 전세기 부서를 더 넓게 보라고 그러면 우리나라 전국적으로 800개 정도의 이런 입법 강공시설이 있었는데 그 한 군데만 있었던 사람도 있고 아니면 여러 군데 분산해갖고 강공되어 있었던 거는 더 넓은 시각으로 보라고 그러는데요. 그 하나 묻고 싶은데 이런 기록을 모으고 하는 게 이제 기록의 역사화하거든요. 이게 정의를 실현하는 거하고 어떤 관계가 있는지, 왜 중요한지를 한번 물어봤죠.
필요한다. 정의를 가고사 청산은 결국은 이제 잘못한 사람들을 이렇게 벌하는 거잖아요. 그거하고 어떻게 연관이 되는지. La verdad, aprueban a la historia, o sea, constituyen documentos para un valor histórico y para la memoria. O sea, no es solamente, y sería un error pensar que solamente sirven para la justicia, sirven para construir la identidad de una nación, el entendimiento de lo que pasó para transformar a la sociedad y que no vuelva a repetir. O sea, tiene múltiples facetas. 좋은 얘기를 했는데요. 그게 자기들이 보는 서류들이 분명히 이제 재판에 위험하게 써있대요. 그래갖고 그게 이제 재판은 건데 그 법원에서 다 발기하는 거고 자기가 하는 거는 자기들이 하는 거는 이게 가부사 청산으로 위해서 De las víctimas, de los listados de las fuerzas represivas que actuaban en el lugar, de los nacimientos y de las mujeres embarazadas, del robo de niños, del robo de bienes. Toda esa información viene de las personas que estuvo detenido. Y sobre esa base se ha investigado. Si ellos no hubiesen hablado y ellas no hubiesen hablado, seguramente no hubiésemos tenido un proceso como ha tenido Argentina en el mundo, ¿no? 유전자 증언들이 굉장히 중요하게 쓰였다고 그 사람들 때문에 이렇게 재판도 되고 뭐 임신한 여자들이 있었다. 그 임신을 여기서 이제 출산해갖고 그 출산 얘기들이 입양이 됐다 그런 게 다 이제 밝혀졌다고. 중요한 역할을 했다고. 근데 이 그 과거사 청산 이거는 주체가 누구여야 되며 언제까지 해야 되는지 언제까지 계속 해야 되는지 언제 끝나야 되는지. ¿Y cuándo tiene que terminar este tipo de acciones para revelar la verdad? Ahí habría que hablar de la clandestinidad, ¿no? Porque también es un poco difícil de entender los militares. Me parece que es complejo o sea, lo que han dicho los familiares históricamente es que hasta que no se hayan culminado los juicios, que no se haya esclarecido toda la verdad, es muy difícil que esto se termine. Y eso no se va a dar, o sea, no se va a poder juzgar a todos los responsables, no se va a poder acceder a toda la verdad, no vamos a saber dónde están los restos enterrados clandestinamente de todas las personas que faltan ubicar. Ojalá pudiésemos encontrar a los nietos y nietas que faltan. Entonces hay un punto ahí de la pregunta, es que hay algo que no va a culminar, que va a quedar como esa gran incógnita que es lo que construyó la dictadura, que es el concepto de desaparición, ¿no? Entonces eso, a mi entender, hay un punto que se vuelve abierto para siempre, digamos, o sea, van a quedar un montón de incógnitas. Lo que sí es importante es todo lo que se hizo, porque es muy significativo en la experiencia de Argentina, América Latina y del mundo, la particularidad del movimiento de derechos humanos, los juicios, la búsqueda de restos, la búsqueda de nietos, cosa que en los países que estuvieron vinculados al Plan Cóndor, que es un operativo que vincula a toda la región, no lo han tenido. El caso de Chile, por ejemplo, nos está pidiendo en este momento copiar el modelo de ciertas políticas públicas de Argentina, ¿no? Digo, y eso pasa hoy, ¿no? Después de 50 años del golpe. 이건 생산은 가족들을 원하는 거는 정확하게 뭐 이렇게 밝혀지고 수치가 나오고 뭐 관계자들의 처벌을 원하는데 이거는 오픈돼 있다고. 왜냐면 하도 불확실성이 많고 절대로 이제 명확하게 밝혀질 수가 없고 수치를 살릴 수가 없고 그렇기 때문에 중요한 거는 지금까지 한 게 제일 중요하다고. 다른 나라 같은 경우는 뭐 그렇게 아르헨티나처럼 한 경우가 없고. 그렇죠. 네, 그리고 나서 칠레 같은 경우는 플란 컨트롤 같은 것도 했는데 칠레 같은 경우는 아르헨티나에서 거의 지금 요청을 했대요. 이런 아르헨티나의 그 정책을 칠레 이제 군복으로 삼겠다라고. 칠레에서. 네. 벌써 50년 군사 그때 50년이 지금에서요. Sí. 한국 No, ya para
apuntar a algo más, que también el carácter de los crímenes cometidos de lesa humanidad que no prescriben hace que no haya un fin de término de los juicios por su imprescriptibilidad. Por supuesto que hay un límite natural, que es la muerte natural de los protagonistas, que cuanto más pasa el tiempo, menos protagonistas hay de ese proceso. Ese es un límite natural, claramente, pero no desde lo jurídico, ¿no? Porque así... Es interesante esto porque hace poco se llevó a cabo un juicio por la verdad de una masacre del principio del siglo pasado, de Alpapí, de un pueblo originario del norte argentino, y si bien ya no hay víctimas directas, hay una población que sigue siendo de esa comunidad, y llevaron adelante un juicio y lo ganaron y se demostró que el Estado era responsable. Y tiene más de 100 años, ¿no? Casi 100 años esos crímenes. Entonces ahora se está trabajando sobre otros de esa manera. Entonces, para poder construir políticas públicas que no vuelvan a repetir, es importante llevar adelante todos los juicios. A esta cuestión de la biología nuestra, digamos, otras personas van a seguir investigando y tratando de entender por qué se llevaban adelante esos crímenes. O sea, no hay manera de que esto termine. No tiene. 끝날 수가 없다. 그래서 이 또 아저씨가 얘기한 거는 반인류 범죄는 그게 몇 년 지나면 시효가 없어요. 시효가 없다. 시효가 없기 때문에 그 사람이 죽는 건 어쩔 수 없지만은 뭐 그렇게 얘기를 했어요, 저 아저씨가. 그러니까 이 옆에 있는 아저씨가 또 덧붙여서 북쪽 지방의 어떤 지방에 1900년대 아르헨티나 마살 민병 마살 정책을 펼칠 것 같아요. 거기서 그 후손들이 그 반인류 범죄를 해갖고 그 정부가 이렇게 말살했다 해서 승리를 했다 법원에서. 그러니까 이건 자기가 뭐 우리가 나이가 많아 죽더라도 다른 사람이 분명히 이어서 할 거라고 얘기를 하네요. 내가 죽더라도 다른 사람이 그렇게는 안 했는데 분명히 다른 사람들이 뭐 계속 이어갈 것이다 이렇게 얘기했어요. 마지막으로 코리아 1950년대 코리아 전쟁, 한국 전쟁 때 그 민간인이 100만 명이 죽었는데 70년이 지나서 지금 이제 진상 규명 신청을 하고 있거든요. 혁명이 전쟁을 준 게 아니라 그냥 민간인들을 이제 군인들이 전쟁 참여했던 사람 말고 민간인들을 이제 자기 정권에 이승만 정권에 반대한다고 정치범들을 100만 명을 이제 학살을 했거든요. 지금 이제 70년이 지나서 이제 진상 규명 신청을 받고 있는데 우리 아르헨티나에서 우리 코리아에 조언해주고 싶은 거 어떻게 이런 절차를 가져가라라고 해주고 싶은 말씀이 있는지. Él dice que durante la guerra de Corea en 1950 había un gobierno surcoreano que asesinó a es estimativo, ¿no? A un millón de personas que estaban en contra de su gobierno, porque Corea estaba dividido por el comunismo democrático, supuestamente. ¿Qué consejo pueden dar al gobierno de Corea? Que lo haga. Es una necesidad, o sea, no hay ninguna duda que las políticas públicas en el caso argentino son un antes y un después. Nos mejora como sociedad. El problema es no hacerlo. El ejemplo de la matanza anterior que yo les comentaba, tiene que ver con eso. O sea, después de más de 80, 90 años, se analiza y se demuestra que el Estado aniquiló una población. Y eso nos mejora, o sea, nos permite, y a los familiares básicamente, o a los hijos, nietos, bisnietos, le permite
hacer esto que decía Daniel al principio, un duelo o un cierre de una etapa para poder hacer entendimiento de una sociedad que merece ser mejor, ¿no? Básicamente creo que estas políticas públicas o el exigir que estas masacres no se vuelvan a repetir como se siguen lamentablemente repitiendo en todos los países del mundo de distintas maneras, nos va a permitir en un momento ser mejores. Por eso hay que hacerlo. Y en el caso argentino, tanto el movimiento de derechos humanos como que luego eso llegar a la política pública tiene que ver con eso. Y si no lo hacemos, no vamos a estar nunca mejor. 저 아저씨가 첫 번째로 얘기한 거는 해라. 그러니까 한국 정부가 하라는 거예요. 정부가 하라. 정부의 정책으로 해야 하는 게 정부 정책으로 이걸 진행해야 된다. 했잖아요. 그런 터부가 Claro, aparte, 그렇게 하기 때문에 nada, 아르헨티나 사회가 claro, pasaron por procesos de la Segunda Guerra, viste, hechos mierda. 그거는 Corea del 정부가 Norte, 해야 된다. 아니요. Corea del Sur. 정책으로. 정부 정책으로 해야 된다. 그런 뜻이에요. 그 청산 과정에 여러 가지가 있거든요. 아까 얘기했지만 뭐 진상 규명도 있고 처벌도 있고 배보상도 있고 기억하는 것도 있는데 그 중에서 뭐가 제일 중요하다고 생각하시는지? Para esclarecer el pasado, ahí me había explicado ahí como 5 o 6 procesos como enjuiciamiento, recompensación económica, después la memoria, diferentes tipos de etapas, ¿no? ¿Cuál considera que tiene que ser? La primera, ¿Cuál considera más importante? la justicia. 아니 아저씨 말로는 정의가 되게 중요해요. 정의 실현이 아니, para usted. Sí, por supuesto. Primero el conocimiento de la verdad, ¿no? O sea, que la verdad se vuelva pública. Y yo creo que la justicia es fundamental, me parece que es la manera de cerrar esos procesos. Porque sin justicia no hay un verdadero progreso ni del duelo, ni de la memoria. Hay sin justicia es un arreglo, más bien. Sin justicia es un compromiso, pero que no cierra definitivamente las heridas. Me parece que lo que hace es, de alguna manera, es taparlas, y no es bueno eso, ¿no? Por eso, aunque la justicia sea problemática, dolorosa para los verdugos y sus entornos y por el tiempo pasado, etcétera, es fundamental. 아저씨 말로는 첫 번째 제일 중요한 거는 그 일이 퍼블릭화가 돼야 된다. 정책화돼야 된다. 아니요. 일이 모든 사람에 알려져야 된다. 알려져야 된다. 그리고 나서 이제 아물지 않는 상처가 되기 때문에 동시가 중요하다고. 일단 정의 Yo 실현. decía que también el proceso lo empujan muchas veces como en el caso de ustedes, los sobrevivientes, los familiares de las víctimas, a veces cuando los estados están como fue el trabajo que hicieron desde abajo, como decimos nosotros, los organismos de derechos humanos, los familiares, para que se visibilice primero, y eso es una forma que va ejerciendo algún tipo de presión sobre el Poder Judicial o sobre las autoridades. 가족들이 가족들하고 인권단체가 공론화를 하는 바람에 그 정리 시간이 많이 됐대요. 가족들이 이렇게 힘이 없었는데 계속 이렇게 노력을 해갖고 공론화를 시켰기 때문에 정의가 실현됐다. Una cosa para que se entienda por qué es tan importante la justicia. Nosotros buscamos nietos nacidos en estos lugares, buscamos restos.
y queremos juzgar a los culpables. Y lo único que lo hace la justicia, la identificación de los restos de los niños, finalmente lo hace la justicia. Y eso es lo que genera el paraguas legal, formal e institucional para reconocer el crimen. Todo lo demás, por más que uno lo sepa, sabemos lo que pasó, pero si no está esa instancia en donde la justicia determina que hay un culpable, que hay un cuerpo que tiene una identidad que durante 50 años, 40 años fue negada, o hay un chico que no, un joven que fue recuperado pero la justicia no lo reconoce, por más que lo sepamos, está incompleto el proceso. Entonces la justicia es la que cierra por un lado un proceso y abre otro. 법원의 역할이 되게 중요하다고. 법원이 이제 최종적으로 그 사람이 시종자가 만약에 시체가 발견되면은 그거를 시체의 아이덴티티를 줄 수 있는 최종 기관이고, 그리고 뭐 아기가 기관에서 태어나고 입양이 됐는데 그 아기가 이제 자기 본지를 찾으면은 그게 법원에서 담당을 해갖고 결정을 해줘야지 그게 이제 모든 게 이제 끝마침이 된다는 거예요. 그건 결정이 끝마침이 되면서 다른 케이스가 이제 다시 생성이 되고. 법원의 역할이 중요하다. justicia, usted se refiere a la justicia del poder judicial. Sí, sí, sí. El 법원. Sí. 다시 한번 물어봤어요. Sí. 거기 같이 사진을 한번 찍을 수 Quería 있어요. sacar una foto con usted. Sí. Una pregunta. ¿Por qué le interesa el caso argentino? porque 저 분은 el 누구신가요? caso es 왜 중요하냐 물어보는데 아르헨티나가 되게 이런 인권적으로 되게 발전돼 있다 그거 맞죠? 그렇죠. 우리가 이제 남미에서 아르헨티나가 과거사 청산의 롤 모델이라서 우리가 찾아봤다고. Que es Argentina es allá dentro de Sudamérica es el role model sería la pauta a seguir, sí, por eso. A veces nosotros no nos damos cuenta de lo importante que es Argentina para el mundo. Por eso le preguntaba, porque es muy bueno poder contarnos a nosotros mismos lo que pasa acá. Gracias. Es un ejemplo para seguir. 한국에서는 그 가해자들을 찾아내지도 못하고 처벌도 못하고 있다고. Todavía no está haciendo justicia a los represores, está Allá. 가해자들이 아직도 정권을 잡고 있기 때문에. todavía sigue esa línea de represores a la política. ¿Y están organizados los familiares sobrevivientes? 다 잘 정비돼 있나요? 그런 그 단체들이 그런 코발트 유족들이 유족들은 많이 있지만 그 힘이 없죠. Hay muchos, pero que no tienen mucha fuerza. 그 우리 일제 때 친일했던 사람들이 지금도 여전히 그때 그 사람들이 친일했던 사람들이 가해자인데 그 사람들이 여전히 우리 사회의 주류세예요. 메인스트림. Todavía ¿cómo se dice? La sociedad que dominaba en ese momento sigue teniendo el dominio, el poder económico, toda esa cosa, entonces es muy difícil rebelar contra ellos. 그래서 이제 우리는 이제 Él está comprometido. La asociación de la mina de cobalto donde fusilaron el gobierno, el soldado del gobierno de Corea asesinó en esa mina como centro clandestino, Sí. ¿no? 3.500. Ah, no, 3.500, 3.500, 3.500. 코발트 광산에서 3,500명이 죽었는데 거기 그 사건을 찾아내고 지금까지 이제 공론화해온 30년 동안 해왔다고. Es el periodista que encontró el caso y publicó el primer artículo sobre eso. La víctima de ese 3.500 y todavía sigue investigando. Ah. Él no tuvo familiares. 시청자가 알고 있는 거죠. 당시에 3,500명이 이제 죽었다고 정언을 유족들이 정언을 했고 그 가족들은 아니 저는 가족은 아니에요. 유족 아니에요. Eso entendí. 저분은 누구시죠? Y ella tiene Una madre. Una madre Plaza de Mayo. 올해 어머니래. 오래 어머니. 사진은 진짜 빨리 바꾼 것 같으니까. 예.
공판을 계속 만들고 있는데 네, 여기에서 이 장소에 María. 정부의 탄압으로 실종을 됐다. 그거를 자기 집 앞에 실종된 가족 집 앞에 이렇게 만들어놨다. 간판 Se ubican en los lugares donde vivían, en las veredas donde vivían o donde trabajaban. En el piso. 바닥에다가 자기 살던 집에서 이 사람이 실종을 거고 이거 완전히 기념 그거 이거 아니고 같이 여기 Vení, Juli. Necesitamos el cupo femenino, Julio. Que ahora el cupo femenino en todo, si no después somos machirulos. No sé cómo se dice en coreano machirulo, pero. uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Gracias. Muy bien. No importa, no hace ¿Cómo te das falta. cuenta que es de mujer? hay que ver. 코리아 트레디셔널 Sí. Y los hombres, y el hombre, El hombre es el tarjetero. tarjetero. Tarjetero, 가게로 만들었어요. Es el Tarjetero. para poner la tarjetita. el típico Sí, sí, para tarjetas. tradicional de adornar la placa. Ah, mira. Sí, Es ahí muy tiene hermoso. su tarjeta. 여기 명함 Ah, muy hermoso. Muy lindo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy lindo. 여기 Está Sí, la- sí, sí, la tarjeta tuya. Muchas gracias. 명함을 하나씩 좀 달라고 좀 tarjeta. Pueden ir abuelas y reciben si quieren en el museo. Yo después te confirmo bien. 올 광장 올해 강장 말고 또 할머니 배가 있어갖고 네. 여기는 또 할머니는 또 우리 아까 전에 얘기했듯이 실종자가 임신했는데 여기서 태어나갖고 입양이 됐어요. 그 입양의 아이덴티티는 또 할머니 배라는 데서 또 관장을 해요. 또 내일 3시에 또 여기 와갖고 할머니
아르헨티나 볼수록 매력적이에요. 아주 정의로운 사람들 많네요. 저분들도 결국은 정의 실현을 위해서 자기를 희생하는 거예요. 근데 그게 또 이런 고금장초가 부에노스아이레스 특별시 한두 개가 거의 더 많아요. 전국적으로 어떻게 800개나 되지? 방금빛을. 에스쿠엘라가 스쿨이고 스페리오르가 고등 좀 높은 과정의 스쿨이면서 메카닉 기계 관련 군대 기계 관련 고등 학교. 고등이 아니라 기술학교 이렇게. 기계학교. 그걸 이제 S말은 이제 스파시오 메모리아로 한국어로 그 안에 이제 그게 검은색 아저씨가 말을 되게 잘해. 검은색 마르셀로 아저씨. 마르셀로. 다른 아저씨는 좀 강범이 아니야. 코리아 로컬 뉴스페이퍼 리포트. reportero de No entendimos un carajo. Very nice. The cat is on the table. Yo hablo italiano, en inglés. My mother is an English teacher. So. 여기는 그 수업하러 왔느냐 아세요? Es una tipo de clase. No, esto no sé cómo explicárselo, pero sí, sería, formamos parte de un proyecto que hay en muchas escuelas que se llama Jóvenes sin Memoria. Vienen, de hecho hoy, bueno, ahora se deben haber ido, pero había chicos de distintas escuelas con profesores de distintas escuelas. Sí, aquí viene a aprender qué cosa. ¿Quieren contar algo ustedes? Lo que pasó en la guerra. Lo que pasó en la dictadura militar. Lo que pasó en la dictadura militar, lo que está pasando en el presente también. Hablaron también lo que estuvieron los estudiantes que... 혹시 오늘 이 메모리얼 파크 본 소감을 얘기해 줄 수 있는 사람? Su sentimiento después de ver el espacio para la memoria, la historia de Argentina, de la dictadura y lo desaparecido. No sé, cada tanto te llega más información. Desde primera, desde primaria nos explican un montón de cosas y es como que todos los años te enteras de cosas nuevas. Eso que no sabíamos, tipo, aprendemos cosas nuevas, pero al aprender lo que pasó antes, al aprender lo que pasó antes en Argentina duele porque pasaron un montón de cosas malas. Y los sentimientos encontrados son a veces culpa o Impotencia. impotencia. De cagarlos a mí. 여러 학교죠 이게. Una escuela pública son de Son de una ustedes. escuela pública, sí, somos de una escuela pública. Mucha plata. Secundaria, ¿no? Secundaria, sí. Tienen entre 13 y 17 años. Son de distintos años. 1년에 몇 번씩 오나요? Cada año hacen este tipo de... Sí, en nuestra escuela todos los años. De hecho, este año es la segunda vez que venimos, este mismo año. Lo que hacen los chicos es llevar adelante una investigación sobre temas relacionados con los derechos humanos. No, es voluntario, voluntario. Es a quienes ellos están interesados y participan. Es una materia obligatoria. Va, 1, 2, 3. Ahí va una vez más. Una vez más, vamos. 1, 2, 3. Gracias. Gracias. Vamos a hablar con Eva Sánchez. 학교 이름이 뭐지? ¿Cómo se llama la escuela? José de San Martín. José de San Martín. 산 마르틴. José de San Martín. 호세 De San Martín. 산 마르틴. 는 부에노스아이레스 안에 있는 학교예요. Sí. Ahí justo no la pierden. De Capital.